ये जो रिश्ते दिखाने वाली आंटियाँ होती हैं ना, बाज़ औक़ात ये ऐसी बातें कह जाती हैं जिनका उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि सामने बैठी बच्ची पर उसका क्या असर पड़ेगा। अक्सर वालिदैन एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं और शायद हम में से बहुत कम लोग इस पर गौर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को हमेशा खैर आफियत और खुशहाल ज़िंदगी से नवाजे, आमीन। एक और हकीकत जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, बाज घरों में बच्चों के दरमियान फर्क किया जाता है। कभी एक बच्चे को ज्यादा अहमियत मिलती है, ज्यादा इत्मीनान दिया जाता है और दूसरे बच्चे सिर्फ ये सब देख रहे होते हैं। और ये फर्क सिर्फ बातों तक नहीं रहता, कभी ये प्रॉपर्टी तक चला जाता है, कभी फैसलों तक। कभी एक बच्चे को ज्यादा दे दिया जाता है और दूसरे को कम। मैं ये नहीं कह रही कि हर घर ऐसा होता है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे घर भी मौजूद हैं। और मसाइल ये नहीं होता कि मोहब्बत नहीं, मसाइल ये होता है कि तवाज़ुन नहीं होता। और जब एक बच्चा ये महसूस करता है ना कि उसे कम अहमियत दी जा रही है, तो उसके अंदर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। फिर आस्ता-आस्ता जेलसी जन्म लेती है और ये जेलसी खामोश नहीं रहती, ये रिश्तों में दरार डाल देती है। भाई-भाई से दूर हो जाता है और जो रिश्ता सबसे महफूज होना चाहिए था ना, वही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि फ़र्क सिर्फ बचपन में नहीं होता, उसके असरात बड़े होने तक साथ चलते हैं। और फिर जिंदगी के किसी मोड़ पर वही बच्चे एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी एक को ज्यादा और किसी दूसरे को कम महसूस करवाया गया था। लेकिन अगर एक घर में सब बच्चों को बराबर देखा जाए, तो वहाँ सिर्फ रिश्ते नहीं बनते, एक साथ रहने वाली मजबूत नस्ल बनती है। और फिर बच्चे भी अपने वालिदैन को दिल से इज्जत देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे दरमियान कभी फर्क नहीं किया गया। मैंने तो ये भी देखा है और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी कहीं न कहीं ये चीज़ ज़रूर महसूस की होगी। ख़ास तौर पर हमारे माशरे में, क्योंकि ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं है, रियलिटी है। एक घर में 2 या 3 बेटियाँ हों, एक बेटी थोड़ी-सी कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, हाइट अच्छी होती है, कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है, उसका अंदाज़ लोगों को फ़ौरन नोटिस हो जाता है। वो खुश मिजाज होती है। और दूसरी बेटी थोड़ी-सी डिफरेंट, थोड़ी सिंपल, थोड़ी खामोश रहने वाली, जो खुद को ज़्यादा शो नहीं करती। और यहाँ से एक बहुत सटल सी चीज़ शुरू हो जाती है। वालिदैन कहते हैं हम अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात जाने-अनजाने में हम फ़र्क कर रहे होते हैं। और ये जुमले बड़ों के लिए शायद आम होते हैं, लेकिन एक बच्ची के लिए ये सिर्फ़ जुमले नहीं होते। वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही होती है, बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ पूछे। और वही जुमले आस्ता-आस्ता उसके दिल और दिमाग में बैठ जाते हैं और वक़्त के साथ वो उसकी सोच बन जाते हैं। शायद मैं कम हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है, मैं सबकी तरह परफेक्ट नहीं हूँ। और ये एहसास एक दिन में ख़त्म नहीं होता, ये ज़िंदगी भर साथ चलता रहता है। फिर वो दिन भी आता है जब रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं और उसी बच्ची के सामने जो पहले ही अपने आप को लेकर थोड़ी इनसिक्योर हो, तो वालिदैन यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो उस बच्ची के सामने ही उसकी दूसरी बहन को क्या बोला जाता है, तुम कमरे में रहना, बाहर मत आना जब तक गेस्ट चले नहीं जाएं। और ये बातें उस बच्ची के सामने बोली जाती हैं। और जरा सोचो, उस लम्हे उसके अंदर क्या चल रहा होता है। जो बच्ची पहले ही अपने बारे में सवालात लेकर चल रही हो, उसे उसी वक्त ये एहसास और गहरा करा दिया जाता है, मैं शायद काफी नहीं हूँ, मैं शायद दिखने के काबिल नहीं हूँ। बहुत अफसोस। और अगर घर ही वो जगह हो जहाँ बच्ची खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझती हो और वही जगह उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने लगे, तो फिर वो बाहर जाकर खुद को कैसे संभालेगी, वो दुनिया का सामना कैसे करेगी, जब उसे बचपन से ही ये सिखाया गया हो कि उसे कब जाहिर होना है और कब छुप जाना है। ये जो रिश्ते दिखाने वाली आंटियां होती है ना, बाज औकात ये ऐसी बातें कह जाती हैं जिनका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता कि सामने बैठी बच्ची पर उसका क्या असर पड़ेगा। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि घर वाले अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं और जब रिश्ते दिखाने वाली किसी खातून को घर बुलाया जाता है, वो सब बच्चियों के एक नजर देखती है। और फिर पता है उसके जुमले क्या होते हैं, अच्छा इसके लिए अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, इसके लिए थोड़ा नॉर्मल मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऐसा क्यों नहीं करते, इस बच्ची का पहले रिश्ता ढूंढ लेते हैं, इसकी शादी कर लीजिए। और तब तक आप ऐसा करें, इस बच्चे का थोड़ा वेट कम करवाएं, इसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, इस पर थोड़ी तवज्जो दें। और तकलीफ का बात पता है क्या होती है, ये सब बातें बच्ची के सामने हो रही होती हैं, जो कुछ नहीं कह रही होती, बस खामोशी से सुन रही होती है। और असल बात यह है कि उस वक्त कोई ये नहीं सोच रहा होता वो बच्ची अंदर ही अंदर क्या महसूस कर रही है, वो अपने बारे में क्या सोच रही है। और उससे भी तकलीफ का बात यह है कि अक्सर वालिदैन भी वहीं बैठे होते हैं, खामोशी से बस सुन रहे होते हैं,
دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ بولیں گے بھی کیوں؟ کیونکہ شاید وہ خود بھی بچپن سے اپنی بچی کو کہیں نہ کہیں یہ احساس دلاتے آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی دوسری بہنوں سے کمتر ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی بچی کے بارے میں ایسی بات کرے جس سے اسے یہ محسوس ہو وہ کسی اور سے کم ہے، تو والدین کو اس بات پر بہت برا فیل ہونا چاہیے، کیونکہ بچے صرف ہماری نیت نہیں سنتے، وہ ہمارے الفاظ بھی سنتے ہیں۔ ہم دل سے تو اپنے بچوں کو سب برابر محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے جملے ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ اسی لیے تھوڑا سا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف باتیں نہیں ہوتی، یہ کسی کے پورے کانفیڈنس کو شیپ کرتی ہے۔ اور ہر بچہ، ہر بیٹی، ہر بیٹا اپنی جگہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی بے مقصد یا کمتر بنا کر نہیں بھیجا۔ اکثر والدین ایک اور بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور شاید ہم میں سے بہت کم لوگ اس پر غور کرتے ہیں۔ ہر بات پر بچوں کو ڈانٹنا، ہر چھوٹی چیز پر غصہ کرنا، ہر وقت سخت لہجہ رکھنا۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے یا ڈسپلن نہ ہو۔ بیلنس بہت ضروری ہے، کیونکہ زندگی ہمیشہ بیلنس پر چلتی ہے۔ نہ زیادہ سختی ٹھیک ہے، نہ حد سے زیادہ نرمی۔ لیکن مسائل یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی بغیر وجہ کے بھی بچوں پر غصہ نکال دیتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے صرف ہماری باتیں نہیں سنتے، وہ ہمارا ٹون، ہمارا رویہ اور ہمارے الفاظوں کا امپیکٹ بھی اپنے دل میں لے لیتے ہیں، خاص طور پر جب ہم غصے میں ان کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، بدتمیز، ناکامہ یا ایسے الفاظ جو شاید ہمیں عام لگتے ہیں، لیکن ایک بچے کے لیے وہ الفاظ اس کی آئیڈینٹی بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس نام سے آپ بچے کو پکارتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ اس کی سیلف امیج پر اثر ڈال دیتا ہے۔ اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اسے یاد نہیں رہے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ ہر چیز فیل کرتا ہے، اور پھر وہی بچہ بڑا ہو کر اپنے آپ کو اسی نظر سے دیکھنے لگتا ہے جیسے ہم نے اسے دکھایا ہوتا ہے۔ اسی لیے تھوڑی سی نرمی، تھوڑی سی سمجھ اور تھوڑا سا پیشنس، کیونکہ آج آپ جو اپنے بچے کو دیں گے، کل وہی آپ کو واپس ملے گا۔ ایک اور چیز جو اکثر گھروں میں دیکھی جاتی ہے، کبھی کبھی والدین اپنی بات محبت سے نہیں بلکہ پریشر اور تانے کے انداز میں کہہ دیتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، اور پھر اسی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ بچہ اس جملے کو کس احساس کے ساتھ سن رہا ہے، کیونکہ بچے صرف لفظ نہیں سنتے، وہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ٹون بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے محنت کی تاکہ تم کچھ بن سکو، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کا اثر بچے کے دل پر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ تانے والدین اور بچے کے درمیان محبت کم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ ریلیشن شپ میں کھل کر بات کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہی بات ایک نرم انداز میں کہی جائے، ایک پیار بھرا ٹون، بیٹا ہم نے تمہارے لیے محنت کی ہے، ہم چاہتے ہیں تم بہتر بنو، تو وہی بچہ پریشر میں نہیں آتا، وہ موٹیویٹ ہوتا ہے، کیونکہ بچے صرف بات نہیں سنتے، وہ ٹون محسوس کرتے ہیں۔ ایک سخت لہجہ بچے کو ضدی بنا دیتا ہے، اور ایک نرم لہجہ بچے کو سمجھدار۔ اور ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ بار بار رپیٹ کرنے سے بچہ بدل جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ ریپیٹیشن سے نہیں، رسپیکٹ اور کنیکشن سے بدلتا ہے۔ اس لیے بات وہی ہوتی ہے، فرق صرف ٹون کا ہوتا ہے، اور آپ کا ٹون ہی فیصلہ کرتا ہے کہ بچہ قریب آئے گا یا دور ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں اللہ رب العزت کو یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔